tour sa tamo diri sa among kampo. So mo dili mong CR dinhi. So okay. So kasagaran sa Middle East di lang kasi sa Saudi inani gid ang kanang ilang kanang bowl diretso na ba. So tag-share kini nani nga bowl dinhi sa Saudi or Middle East. Bisan asa nga Middle East, Qatar, Abu Dhabi, Dubai. So kasagaran inana gid flat ang ilang CR. So na bowl ihian. So diri sa Atbang. So wala ni tao diri Atbang. Na temporary close now. Close. Pare, when going? When going? Oh. You exit? Ah, When? 30. How many years, sir? How many years working here? There are 6 years. 6 years. There are 6 years. So complete na benefits ha, complete 30 days ha. There are 1 year. Huh? Transfer. Maybe small. So in your room, how many people there in your room? Now 2 people, me and my brother. Your brother. Me going, he also going. He already transfer. Transfer. Her materials and bring here. So Another room. Bus 30. this one Hyundai also, Hyundai. Yes, yes. Trailer driver. So what speak why all people transfer there? So, Compress or other people coming here? no. Huh? Actually, everyday people release. Yes. After water, electricity, Because- chamcha, only. Ay, chamcha. Chamcha. Maaan pa tang chamcha ni noon kay so kung liguanan dito shower. Ano so na shower. So na lababo. So na waiter. No. So temporary close na sa niyo. So maaan nun tani ani nga chamcha kay kita pa wala pa tapapawa. So gikan diri lagi. Kani gikan din nga kwarto. Wala na tao. Kaya na nagilipyuhan na giyo. Gipapahawa na, kay gi transfer dito. Tumoy. Pinakatumoy. Transfer. So wala na tao. So din kato siya nakistorya nako mo na tinabilin report kay mo exit ato karong train tanaw lagi. So duha sila da yang igsoon. Yang igsoon igbalhi igulit niya mobalhin na pudto. 7. So diha. Ngit-ngit na gyud wala tao. So dire kami na lang ug mobalhin na to sila, kami na lang din ang mahabilin. So kini lang ang kwarto. So wa mi kibinsay plano lagi sa campus o i-compress na ba gyud or kanang paran ba kanang butangan baglaing tao kay dungog na ko nay daghan pang moabot nga mga scaffolder gikan sa Jubel. So moray dog na ko ambot ug sa gi-update ani. So og i-clearing gini aw matik pod mi mabalhin gid mis pod ani. So nanghangyon ta mi dito nga ang tali na lang may balhin kay hasol ika upat na ning balhin namo ug mobalhin pa mi. Hasol kayo og balhin kay naidaghang gamit no. So langit-ngit na diha kutob. Wala na tao diha oh. So atong nilabhan. So mura na guys no. Mayong gabi and good night. So God bless and ingat tayo lahat.